si Kiara Garzula, dayon estudyante ko sa Javier, third year, dayon. Pagalian ka rin. Taga Malila na, sa Liloy. Aligo ba? Sa Na may Liloy. mga kuwan diha. Mga duduhoy. Oo. Apelido. Naka-classmate mo ka diya pag eskwela Vincent. Kana, unsa yung pangalan nay? Potensya na. Pilay edad? Sumintan. Suwan. Ha? Pilay edad? 76. 26. Dayon, unsa yung barangay ko, ano yung no? Mabuhay. Mabuhay, Purok. Tres. Purok 3. So, kanang, pila nakakatuig diri ga puyo nay? Since birth. Since birth dyan. Kanang, unsa kaayo nga mga tanong ang ginagamit nimo diri sa nga naa sa palibot nga para makaon, lutuon para pagkaon? Saging. Ang saging. Mga saging. Kanang sa saging nay paunsa man nimo or giunsa nimo na pag-andam nga Kadis no nung ago. along agon. Litohon. So, kanang daghan pa ba gihapon na nga tanong diri sa imong palibot? Kamay na lang di. Kana naman ang ang diri ari talag sana. Dili jud pareha sa Kaya una hindi no. po sa una nga scared pa ko, pogi ko man ano. Mm-mm. Karon tigulang na ko, di na ko kaayo man ano. Nagilid po. Kanang nakay tanom diri nga gamiton ra inig na ay special nga okasyon ay sa mga na birthday, kasal. Ano? Oo. Gamiton? Oo. Sa mga tanong mo. Kanang gamiton inig na ay birthday or ini okasyon nga o anon i-celebrate. Ano? Mm-mm. May hayop kay manok. Asa wala Ano sa mga example, ano sa mga kanang og na mga hikay, na mga birthday na mga hikay, tanglad, mga ninana, ana ito. at sal. Then unsa nga tanom ang imong gigamit kanang inig na ay balatian, unsa nga tanom ang imong gamiton? Ay, kanang gabon, klabo, mayana, Unsa imong paunsa na nimo ko ano nay kanang unsa ang pamaagi sa pag-andam ana nga tanom para pagtambal? halubon. Halog ang mayana ano mahalog man pud no? Pwede. Pwede po na butag ini. Minute na ikaw. Then imnon. Bisa nga ang gabon. Oo. So, kanang sa gabon sa mga tanom nga imong ginagamit kanang unsa nga balatian or sakit ang makaayo ana? Or ang maayo ana Paano? So, kanang asa ka nakahibalo ana na nga makatabang na siya nga mga tanom. Sa mga gimikan na. Naabay mga tanom nga nagamit nimo sa una pero wala na karon. Ana kay naa diri sa palibot. Ano sa wala na kay kuan man kanang adto naman ta ang hapras ng baligya. So wala na jud no. Hindi akay sa gamit. Nakabantay ka og mga kausaban sa panahonay sama sa klima, itong mga niaging tuig og karon nakabantay ka sa mga changes. Oh. Wala mo tayo sige ako. Kanang kabugno, kanang kainit. Kaning kabugnaw og kainit na paunsa na siya nakaapekto sa tanom nga naa sa imong palibot. Kung sobra po kainit, makadaot. Sobra po ulan, makadaot sa gapo. Na ba kay mga tanom diri na nga naglisod ka og pagpangita tungod sa mga kausaban sa klima? Kanang nakay tanom sa una dayon na kuan na bitaw kag kuan kay nausog Oo. na magud ang klima gud. Pareha ng kuan, tuba-tuba, wala naman naka-iron. Kaya tuba-tuba. Unsa ang imong buhaton kung dili na nimo makita na nga tanom? Unya gikinahanglan kaayo nimo. Oh, wala na po. Dahil mangita o ka ng tambal anang butika. Parmasya. Naabay bag-ong tanom nga nitubo diri sa imo ang palibot ronay? Nga tambal, Oo. wala na may ulikan. So kaning sa pagkuha sa mga tanom nay alang sa pagkaon or tambal, naaba nay
sa imuha sa imong part na kuan ba kag ritual or kultura nga gisunod? Ritual. Oo. Ako kung sahay. Then ang kahibalo ba bahin sa mga tanong ginatugyan ba sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod? Kanang gina-share ba sa mga apo? Ana. Kanang giunsa or paunsa man ang gibuhat sa komunidad nga masiguro nga ang kahibalo mapreserba alang sa maabot nga henerasyon. Unsa gibuhat sa Komunidad. sa komunidad para mapreserba na nga mga kuan, mga tanom. Aw. Patamang sila. Katamang sila. Unsa nga mga kausaban ang gihimo sa pagpangolekta o paggamit sa mga tanom tungod sa pag-usab sa panahon? Diyon sa pag Giunsa pagkolekta o paggamit sa mga tanom tungod sa pag-usab sa panahon? eh, kung saan pagkolekta. Mm. Parang pagkolektahon. Wala na mo po. Kanina unsa nga suporta or tabang ang gihatag sa komunidad aron maangkop kini nga mga pag-usab sa palibot. Pareha ning climate Kaya change. Oo, sige. Ana man ga kaning panangitan diri sa barangay kaning sa kalahi Mm. o nag-andam sila kay tambal di sa kuan dito sa Sika. Dayon mga kagamitan sa DP kanang sa kuan sugar na ilaha diha. Nasa lagi ko. Oo, yan bag-o na nilang Nya maura tunay, salamat kaayo. salamat po sa inyong pag-ari. Dayon pwede ta mag